तो बहुत कथा घटी थाए हेले वास्तवता सेया जाको सामना करने को पड़े आ वास्तवता को स्वीकार करने बारे ही मानसिक संतुलन रक्षा होता है मनीष को मिलता है शांति निजर सह आउ केतोटी जीवन उजाड़ी दे स्वप्न पछरे धाइबार माने किछि ही न थाए ठीक केमिति आउ कहार स्वप्न पाई उचुड़ी जाइथिला सनत आउ स्वस्तिकांकर जीवन एथर दफारे अधा लेखा प्रेम कहानी ये आपण की प्रकार कथा कहउछन्ते अंक आउ केते समय पर बाहागर मो भौणी बेदी रे सब गहना पिंधिकी बसछि अथच आपण माने कहउछन्ते बाहागर हेई परिबोनी बोली एक कथा मु कहूनी मो पो सनत कहूछि एक कथा सुनला परे मो तळ पड़ी मु तो मना करनी खाली एति कहूछि मोर गोटे कार दरकार बस एबे आ कार देले बेदी पर को जीबी न हेले बाहागर कथा भूली जा ये की कथा कहउछ सनत ये की प्रकार तरीका जौतुक मागिबार तमे जानिछ एक कथा सुनले मो बापांकर हार्ट अटैक हेई जिवो मु किछि जानि नै कहिली कार दरकार माने दरकार बुझले देखो देखो मोटरसाइकिल पई कथा हेइतिला से कथा हमें देई सारिछु कार को रंग को मॉडल से कथा मु कहि देबी कार आसी पहुंचले मु बेदियापुर को जीबी नले जमा भी नहीं तो मुंडा कोन खराब हे जाय सनत एमिति कथा के का कहे सी एबे गाड़ी कोठु आनिबे तू हम मुंडा तळकु कर देलु तू तो कोन चाहू तू तोर बाहा हबर इच्छा नथिला ताले कथा एते बड काहे गला अरे मु तो मना करूनी मु खाली एति की कहूची मो डिमांड फुलफिल हो जाऊ मो कथा मु कहि सरछि एथर तो मो इच्छा तुम जहा करूच कर भल हैला बाहाघरर यथेष्ट पूर्व तुम मानकर असल परिचय मते धरा पड़िगला नहले नहले मो भौणी तुम घर को जाई खाली कांदी थांता बाहाघर पूर्व तुम असल परिचय मते जणाई देथिबारु धन्यवाद बाबा बाबा तू ये कोन करलु गोटे झियर जीवन नष्ट कर देलु तार अभिशाप रे तो सब दिन जळिबो जहा टिको को इज्जत थिला सब बाकी मिसे दे तते मोर वो कहले मते लाज ए भी समय अछि संग सब ससत कथा मते कहि दे से माने को कथा बानी मु धोती सिना पिंधिली अने धोती कोडी मो देह रहउची तामाने तमे कोन सप्तरे से मानक संगे धोती पिंधि के गलो हां किंतु बाटर जा हला से कथा सुनिले तमे हसी हसी पूरा बेदम होई जीवो कोन हिला प्लीज प्लीज कुहो ना कोन हिला बाटे ए दूर रहिले कोन हो पाखु के आस पाखु को आसले तमे पुआ माने कोन करो मते बहुत भलो भाबरे जणा अछि हाउ तू कुहो ना प्लीज बाटे कोन हिला अरे कोन हबो धोती खसी गला आ मु कोन रुचे भी जानी पाइले पोखरी भीतर को पसी गली अमराबू अरे चंदू तुम धइस हे जाउछु कोन शैतान देखिल ना कोन शैतान रे आज्ञा आउ शैतानी देखिली शैतानी देखिलु आपण झियो स्वस्तिका से सन तो जंगल रे मो तंटी जीवन रे आज्ञा जदि तंटी जीवन अच्छे तो से सनतर जीवन अरे चंदू कोन हेची आपण झियो स्वस्तिका से सनत संगे जंगल में बसी गप घर को चल तो कथा बुझी आगर को अरे धोत राम दादा जियो बाबू पर राखी पकेबू अरे 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 छाड़ दऊ छाड़ छाड़ कौन कौन है जीवन ए सोला हराम दादा को आज एडी मारी शेष कर दे मो समय कथा कह गाड़ी कौन करछ अमर हमको झियो सहित तुम सनत जहाँ करूथलो से जंगल रे आ सेठी हाबुडे पड़तले एटा काटी दे जांदी अरे सन तो एक कथा कौन सत्य अबे ताकू तो मारी देबी आ ता सो से जुरे तते भी जाली देबी आराम जादा ओटा पाला जेडी चलैछ हमरा हूँ मो हाथ जोड़ा आपको क्षमा मागु पिला दिना कौन भूल कले बोली एटा शेष करा जाए मु सनत को कहबी से आपन झियो सब केबे मिसिबनी मु कथा दउछि आज्ञा मु आपन कथा मानुछि जदि केबे एमती गाँ रे मु देखे तबे गाँ रे मु निया लगै देबी आ से दिन मते आपन दोष देबेनी चौधरी परिवार झियो पर जे आखि पकई जाईची
ତାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦବା ଭାଇ। ଠିକ କଥା ବାବୁ, ଶଳା ଛୋଟ ଲୋକର ପୁଅ। ଭାଇ ସେ ଅମନ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ସେ ଅମନ ହଉଛି ଏ ସନତର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏ ସନତର ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏ କଥାଟି ଏମିତି ଛିଡ଼ିବନି ଭାଇ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଯିବା ତା ଘରକୁ, ଚାଲ 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 ଭାଇ। ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାଘର ମନା କରୁନଥିଲୁ? ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ଗାଁରେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ତଳ ସାହି ଉପର ସାହି ଲୋକ ସବୁ ହଣାହଣି ହେଇଯିବେ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଏତିକି ପଶିଲାନି? ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସତରେ ଏହା କଲୁ? କେତେ ଥର ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳୁ କଲେ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ କହିଲୁ? ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ତୁ ସେ ଅମର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅନେଇବୁନି। ମୋ ରାଣ ଦେ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ସନତ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତୁ ଶଳାଟି ହଉଛି ସେ ସନତର ଜିଗିରି ଦୋସ୍ତ। ତୁ ଆମର ଉପର ସାହି ପିଲା ହେଇକି ଆମ ସହିତ ବେଇମାନି କରୁଛୁ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସନ ସହିତ ମୁଁ ମିଶେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଆରେ ସେ କଥା ତ ବଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଜଣା ପଡ଼େ ତୁ ସେ ସନତକୁ ଏ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତତେ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟିଦେବେ ହାରାମଜାଦା। ଦେଖିଆ ଦେଲେ ତମ ଅସଲ ରୂପ। ବାପ ଯେମିତି ପୁଅ ବି ସେମିତି। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆରେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ସନତ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଆମେ ତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଭାଇ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ନା ନା, ମୋ ପୁଅ ସେମିତି କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଳେଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ତା ନାଁଟା ଖାଲି କହିଦିଅ, ସେ ହାରାମଜାଦାକୁ ହାଣିକି ଟେକ୍ ଟେକ୍ କରିଦେବ। ମନେ ରଖ, ସ୍ୱସ୍ତିକା ତା ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି, ତମ ପୁଅ ବି ମରିବ। ଯୋଉଦିନ ମିଳିବ, ଯୋଉଠି ମିଳିବ, ତାକୁ ସେଇଠି ଆମେ କାଟି ପୋତି ଦେବୁ। ଚାଲ। ସ୍ୱସ୍ତିକାର ବାହାଘର କୋଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଖିକି କରିଦେଇଥିଲେ କଥା ସରିଥାନ୍ତା। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଜି ତ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ନଥାନ୍ତା। ଆରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ତମ ନାକ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ପୋତି ଦେବା ବୋଲି। ସେ ଅମନ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ସେ ମନକୁ ପଚାରୁନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଅମନକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କି ଅମନ? ଆରେ ସେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ସନତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ତ କହିଦେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ବି ମରିବୁ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କାକା, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଖବର ନାହିଁ। କାକା, ମୁଁ ସନତକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ତା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କହୁଛି। ଆରେ ଯେମିତି ବି ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଆମର ଦରକାର। ଆଉ ତୁ ଯଦି ମିଛ କହୁଥାଉ, ତୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ମରିବୁ। ସେ ଅମରର ବାପା ମା କେମିତି କିଏ ଜାଣେ, କିଛି ବି ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ପାଇଁ ଏମିତି ତାର ଦରଦ, ଏତେ ବେଇମାନ ସିଏ। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ସନତ। ଆମ ଗାଁରେ କେହି ବି ଯଦି ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମ ଘର ଲୋକ ଯଦି କେହି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ଏ ସହରରେ ଆମକୁ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତମ ପାଇଁ ମଲେ ମରିବି। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନର୍କକୁ ବି ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତମଠୁ ମୋତେ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ସନତ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତିକା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଉଠିଥିଲା ଝଡ଼। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ହେଲେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠିକି ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଘୃଣା ମଣିଷକୁ କବଳିତ କରିଦେଲା ପରେ ମାନବିକତା ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ପାଲଟିଯାଏ ଅମଣିଷ, ନର ରାକ୍ଷସ। ସାର୍, ସୁଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି, ଦୁଇଟାକ ଅନ୍ ଅଛି। କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମର୍ଡର କରି ପୁଣି ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଯାଇପାରେ? ଘରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତା ବି 2 ଦିନ ତଳର ଲାଗୁଛି। ବେଡ଼୍ରେ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ପଡ଼ିଛି। ସାର୍, ତାମାନେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମର୍ଡର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। ତମେ ଏକ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ନ ରହି କେମିତି ଘର ଦେଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ 2 ଜଣ ଭଲ ପିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ଜାଣିନି, କେବଳ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ନମ୍ବରଟା ଆମକୁ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଯାଇଛି। ସନତ ମର୍ଡର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିଥିଲା। ଆଉ ସାର୍, ତା ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ରୁ ବି ଆଲକୋହଲ ମିଳିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଅପରାଧୀମାନେ ତା ଘରେ ଆସି ମଦ ପିଇଲେ, 2-2ଟା ମର୍ଡର କରି ଚାଲିଗଲେ।
ଅଥଚ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କିଛି ବି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ? ସାର୍ ଦିଟା ନୁହେଁ, ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡର। ହ୍ୱାଟ୍? ହଁ ସାର୍, ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକା 4 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ସନତ ନମ୍ବରରୁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ତାର କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଲା? ହଁ ସାର୍, ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ନମ୍ବରଟା ଅମନ ଚୌଧୁରୀ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଛି। ଅମନ ନମ୍ବରରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଲ୍ ଯାଇଛି ବା ଆସିଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କର, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଯିବ। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସନତର ବାପା କହୁଛି। ସନତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆମକୁ ଜଣେଇନି, ତା ଶଶୁକା ବି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ହେଲେ ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଛି। କେବେ? ବର୍ଷେ ହେଲା ସେମାନେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ମର୍ଚୁରୀରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? କାହା ଫୋନ୍ ଥିଲା? ଆରେ ତମେ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? କ'ଣ ହେଇଛି କାହାର? ସନତ ଆଉ ନାହିଁ। ମାରି ଦେଇଛି। କେମିତି ହେଲା? ମୋ ଝିଅ ସ୍ୱସ୍ତିକା କୋଉଠି ଥିଲା? ଏଇ ତୁମେ ସତ କହିଲ, ତମେ ଏମିତି କିଛି କରିନ ତ? ସ୍ୱସ୍ତିକା ତ ସେହିଦିନ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ 4 ମାସ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ଆରେ ଫରକ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି? ସବୁ ଝିଅ ନିଜ ବାପା ମାର ନୁହଁ, ତା ବିଷୟରେ ପଚାର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଇ, ଆମକୁ ତ ସବୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତୁ ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ପଚାରନା। ତା ଶବ ନ ଆଣିଲେ ସେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ 4 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏପଟେ ପୋଲିସ ବି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ। ସନତ ଓ ସ୍ୱସ୍ତିକାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଆଣିବାକୁ ସହରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ହେଲେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ କିଏ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇ ଲୁଚିଛି ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମାଜ ବି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚରମ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ସେପଟେ ସନତର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅମନର ବି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନଥିଲା। ସନତର ବାପା ପ୍ରଭାକର ମହାନନ୍ଦ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହରରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱସ୍ତିକାର ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସ୍ୱସ୍ତିକାର ବାପା କହିଲେ ସେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଅମନ ସନତର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତା ବାପା କହୁଥିଲେ। ତାମାନେ କ'ଣ ଅମନ ସେମାନଙ୍କୁ ସହରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ସାର୍, ସ୍ୱସ୍ତିକାର ଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅମନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାର କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅମନକୁ ମର୍ଡର କରିବାର ଧମକ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ ଏଥିରେ ଅନର କିଲିଂର ପୁରା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅମନ ଫେରାର ହେଇନି, ସେମାନେ ତାକୁ ହିଁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ସେ ଝିଅର ଭାଇ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍? ସନତ ବାହାଘର ଦିନ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେବେକାର ଘଟଣା? ସାର୍, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ। ବର୍ଷେ ତଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରି ସ୍ୱସ୍ତିକା ସହ ସନତ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଆଉ ସେଇ ରାଗରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏ କାଣ୍ଡ କରିଥାଇପାରେ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତା ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଥାଅ। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ଭଉଣୀ ସହ ସନତର ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ବାହାଘର ଦିନ ସନତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ତୁ କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ? ଏଥର ତମ ମାନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ? ଆରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବୋଲି ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲ। ତମରି ପୁଅ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ତମରି ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ସେମାନେ ତ ଯାହା କଲେ କଲେ, ଆଉ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲ। ତମେ ଜାଣିଛ ତା ପେଟରେ 4 ମାସର ପିଲା ଥିଲା। ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫଳ ମିଳିସାରିଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାର ଶେଷ ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଧରିଲ ସେଇ ରାସ୍ତା ତମକୁ ଫାଶୀ ଘୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ବନ୍ଦ କର ଏ ଝଗଡ଼ା, ଏଠି ସବୁ ଚଳିବନି। ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସାର୍। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଆମକୁ ଆଗରୁ ମିଳିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ମର୍ଡରଟା ଆମରି ହାତରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ମର୍ଡରଟା ତ ତମେ ହିଁ କରିଛ। ସ୍ୱସ୍ତିକା ଆଉ ସନତକୁ ତମେ କେମିତି ମାନ? ଆଉ ଅମନର ଶବକୁ ତମେ କୋଉଠି ପକେଇଛ? ସ୍ୱସ୍ତିକା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲା ବେଳଠୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିସାରିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ 2 ଜଣ, ସନତ ଆଉ ଅମନ। ତାଙ୍କୁ ନ ମାରିପାରିବାର ଅଫସୋସଟା ଆମର ଜୀବନ ସାରା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାରିଲ?
कहा द्वारा कहीं सर से एठी अछंतु बोली जानथिले आमे निजे ही मारी दे थांतु आम दुर्भाग्य से एठी अछंतु बोली आमे जानि पारिलु नै एटा बोधे भगवान को इच्छा थिला भगवान को इच्छा कही आम आपको एमती छाड़ी पारूनी अपराधी तुम्हें हो कि आउ जी भी हो आम कहारी को छाड़बूनी आमे भगवान ठारे या प्रार्थना करथिलु जे से माने जोठी रुहंतु भले थान आमे भी से ग्रहण करिया राजी थिलु सनत और अमन कौन सांग थे सनत और अमन पिलादिन सांग थे किंतु अमन विषय आम किसी जानी सर अच्छा सनत और स्वस्तिका से थे बोली गाँ लोक किए जानी ना सर क्योंकि सर अमर और केदार कथा मत पचारे मुझे जोर दे कह से माने कांड करते कहीं से हृदय बोली किसी नहीं गाँव में आउ गोटे परिवार अच्छे जे कि आपण परिवार को आउ आपण पु को बहुत घृणा करे राजेश नायक परिवार जहाँ भौणी सहित सनतर बाहाघर लगी आउ 2 घंटा पूर्व सनत बाहाघर भांगी दे चली आसला ये कथा कौन सत नुहे देख 3-3टा मर्डर रही आ संदेह लिस्ट रे तू आगे रचु देखो सर सर से मो परिवार को बहुत अपमान देछि मो भौणीर जीवन भी बर्बाद हो जाता ता पई से आ गोटे झील सहित फेरार हो गला परे मु जानली जे से बाहाघर दिन कहीं एमती ड्रामा करथला आउ ता ऊपर मोर बहुत राग भी हेथिला सर से दिन आउ ई राग को तू वर्षे पर्यंत चापी रखिथिलु ता परे सेमानू तू मार दे सेई राति रे ही मोर ताकू मर्डर कर देबा को इच्छा होतला सर हेले मो भौणीर बाहाघरटा मो मुंड ऊपर थिला आउ सर बहुत कष्ट रे 6 मास परे मो भौणी बाहाघर करिछि आ बाहाघर परे तो सनत को मारिया में प्लान कर सर ताकू मर्डर करी मो जीवन को मु काहे बर्बाद करबी किंतु ता मर्डर खबर सुनी मते टिके भी दुख लागि नथिला सर अमन यदि प्रथम सनत और स्वस्तिका विषय जानी से आमको जणेलानी कहीं से हुए तो डरी जाइथिबो केही हुए तो धमक देथिबे नहले समता को मना करथिबो हाँ सर दिन अमर और केदार अमन को मारिया को धमक देथिबे आपण माने व्यस्त होंतुनी मु सब से दुई जणकर खबर नेउची खूब शीघ्र जमा पड़ो सनत कोठी अच्छी हट कोड गल से जण कोटा लुचाई रखिछु आ एठी बसे कोन मंत्रणा करछु काका से दिन कोठी से तुम किछि जानि मते विश्वास करंतु हेले आमे भलो भाबे जानिछु तू से मान को सहाय्य करूछु बोली तो भलिया बेईमानी ए काम करिवो सी भी व्यस्त अच्छी सनत कुआडे पळैछि बोली ताकू गाड़ी गली लाभ कोन आमे जानिछु ए मिछ कहूची सेमानको त हम निश्चय खोजी बाहर करिवो हेले सेमानक मोर थरे आना बाहरले सेमानक सो तू भी मरिबू से 3 दिन जी था तापर तते के बचैबो आमे देखिबो अमन रो बापा माँ को आउ थे जेरा करबा पड़ो ओके सर हेले सर अमरनाथ आउ का द्वारा भी कांड करई थाई पर सर ताको क्षेत्र में काम करथिया पिलाटू को आउ थे जेरा करिया दरकार सनत और स्वस्तिका केउ परिस्थिति रे घरु पळै जाई सहर रे रहुथिले से कथा तो जानि सारिथिला पुलिस टीम तेबे सेमानक गोपन बासर कथा काहाकू जणा पड़िला केमिति जणा पड़िला आउ किए सेमानकू एभली निर्मम भावे हत्या कला से कथा किंतु जानि पारु नथिला पुलिस टीम आउ सेपटे सनतर सांग अमन हठात कुआडे निखोज हो जाइथिला कोन अमन को भी हत्या करा जाइथिला तेबे किए थिला परदा पछर खलनायक किए थिला प्रेमर शत्रु यार भितर किंतु दिन को दिन पुलिस पई बढ़ुथिला अड़ुआ अमरनाथ को बिल रे काम करथुआ चंदू मर्डर विषय किछि भी जानि अमन कहला परे से बारा घोड़िया पे बिल को जाइथिला आ सेठी स्वस्तिका आ सनत को एकाठी देखिथिला अमन को आम जहाँ भावुचे से ठीक से एनी हाउ ताको ट्रैप करबा पड़ो सर कलिकतार गोटे पर्टिकुलर नंबर रु अमन रो बापा पाखु 6 मास कंटिन्यू कॉल आसुछि आमे नंबर रो ट्रैकिंग रे पकैछु आ इन्फॉर्मर भी कामे लागिछन था माने अमन रेगुलर ता बापा सहित कथा होछि ताको घर लोक ताला हमको मिछ कहीं कहले ठीक अछि से नंबर को ट्रैक करो एनी हाउ हमको अमन पाखे पहुंचबार अछि सर कोडी एटा बहुत रोचक खेलु एबे चा सत कथा कहबू ना आमे आहुरी चर्चा करिवु हाँ सर मु से मन को मारी मु स्वस्तिका को भलो पाउतली से सनत को पसंद करूतला हाँ सर
ମୁଁ କ୍ଷେତରେ ବାର ପଶିବାର କଥା କହିଥିଲି ଚନ୍ଦୁକୁ। ଚନ୍ଦୁ ବାର ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାରୁ ସନତ ସ୍ୱସ୍ତିକା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। पुलिस आगे अमन जो रहस्य खोली से कथा काहाकू भी जणा नथिला। स्वस्तिका ता परिवार बा सनतर परिवार भी एक कथा जानी नथिले। एपरिकी अमन ता निज परिवार लोकंकु मध्य जणै नथिला जे से स्वस्तिका को भल पाउछि। से केवल मने मने ही स्वस्तिका को भल पाई चलीथिला। आ जेतेबेले सनत सह स्वस्तिका घर छाड़ी चली जाइथिला ईर्षारे जळुथिला अमन। दीर्घ दिन फेरार हेबा परे सनत निजे ही सेमानक विषय अमन को जड़ैथिला। सनत आ स्वस्तिका अमन को घर को निमंत्रण करी यार भितर कर देइथिले मस्त बड़ भूल। घरे एते माड़गाली पर भी सनत के बिना रही पारलिनी। काली तुम बाहाघर मत किसी भी बुझाउनी। काली तुम बाहा हबाकू जीव मो सब मशाणी को जीव। अरे अरे मो कथा टिके शुण मु बाध्य होई बाहावा को राजी हेतली किंतु देख काली कोन करछु। काली जे कोनोसी बाहाना करी मु बाहागरटा भांगी देबी। सेदिन मु बाहागर भांगी देली आ आमे भी घर ठे चली आसी। एबे ये 4 मास प्रेग्नेंट। डेलीवरी पर आम भाविଛୁ गाँव को जीव। तमें हूँ आम निज लोक। तमें हेल्प न कले आम कि करें। से तो कथा तो देखा जीव आगे तो समय आसु साहाଯ୍ୟ ପାଉଥିବା ଦୁଇଟା ନିରୀହ ପିଲାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମର୍ଡର? ସାର୍ ମୁଁ ଘରର ହେଲି ନା ବାହାରର। ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକାର ପରିବାର। ଏଇଟା ତ ଅନେକ ପୁରୁଣା କଥା। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମର୍ଡର କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା ସାର୍। ମୁଁ ରାଖିରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି ସାର୍। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେଇମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାର୍। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଛୁରୀ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲି ସାର୍। ନିଜେ ନିଜେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଏମିତି ମାରିଦେଲୁ। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ହଁ ନିଜେ ନିଜେ ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ତୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। मने मने स्वस्तिका को भल पाउथिबा अमन थिला सनतर बंधु। सनत और स्वस्तिका घर छाड़ी पड़े जीवा परे बिना दोषरे अमन फसी जाइथिला भयंकर भावे। उभयंक परिवार दोष देउथिले अमन को। आ एपटे दीर्घ दिन फेरार हेबा परे पुणी थरे स्वामी स्त्री भावे सनत और स्वस्तिका को देखिबा परे अमन पुणी थरे जळिथिला ईर्षारे। तेबे स्वस्तिका और सनत गाँ को फेरिबा पाई कहवा बेले पुणी थरे क्रोध संभाली पारि नथिला अमन और नृशंस भावे उभय को हत्या करी से पालटी जाइथिला खुनी। एबे जेल रो काल कोठरी रे सजा भोगुछि अमन। आ अमन रही विभत्स कांड पर स्तब्ध हो जाइछंती तीन तीनिटी परिवार सहित पूरा गाँ।